Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal y vamos a continuar con Dragon Age. Vamos a ver. Vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a echar un ratito hasta la hora de comer, aproximadamente 1 hora y media más o menos. Cargamos partida. Guardado número 13 en el campamento. Vale, pues habíamos dicho que íbamos a vender todas las cosas. Me parece a mí que había vendido yo ya, ¿no? Vamos a ver. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. Venga, déjame ver tus mercancías. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Vale, ya habíamos vendido. Lo que vamos a hacer es hablar con Leliana. Bueno, no, para darle las cosas tiene que estar en el grupo. Tiene que estar en el grupo. Aquí, Leliana. Vamos a darle la gracia de Andraste. Flowers? For me? They smell lovely, and there's something so familiar about them. These were my mother's flowers. She would sprinkle the dry petals amongst her clothes. Oh, they smell just like her. Thank you so much. Vale, ahora vamos a probar de nuevo. Con Leliana. Y vamos a darle símbolo de Andraste. That's a wonderful thought. I don't know what to say. Y estatuilla tallada. That's a wonderful thought. I don't know what to say.
El hueso de cordero para el perro. Y nos lo quitamos ya de en medio también. Y de momento nada más. Collar de cuero negro. Venga, pues nada, ahora nos vamos al castillo de nuevo. Venga. Indeed. Yes. Yes. Vale, y ahora teníamos que ir, estamos en el campamento y teníamos que ir al castillo de nuevo. Castillo de Risco Rojo. Aquí. Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. Me da a mí que esto es una emboscada, ¿eh? Trap. So simple to see, really. Trampa detectada. ¿Dónde? Allí. Don't look now. Trap. So simple to see, really. ¿Ve cómo esto era una emboscada? Ah, este es el que contrataron para matarnos. The Grey Warden dies here! Time Beware. for more practice. Run while you can.
esta me la he comido, tío. Cannot win. Don't look now. Lo despiertas y hablas con él. Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Vale, tengo algunas preguntas. So I'm to be interrogated. Let me save you some time. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. ¿Qué son los cuervos antivanos? An order of assassins, of course, out of Antiva. I suppose you wouldn't hear much of them out here, but where I come from, we're rather infamous. ¿Viene desde Antiva? Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The crows get around, you see. ¿Quién te contrató para matarnos? A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. ¿Cuánto te pagaron? I wasn't paid anything. The crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. Entonces, ¿por qué eres un cuervo? Vamos a ver, ¿eso significa que eres leal a Logan? I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine. You threaten his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him. I was contracted to perform a service. Vamos a ver, un segundito. Le voy a tocar una cosita aquí. Vale, vamos a ver ahora qué tal. Vale, y ahora que no has conseguido realizar ese servicio... Bueno, espérate, ¿cuándo ibas a volver a ver? I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the crows would have informed your Logan of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the crows are concerned. No need to see Logan then. Vale. Si hubieras fracasado... What can I say, huh? I am an eternal optimist. Although the chances of succeeding at this point seem a bit slim, don't they? No, I don't suppose you'd find that funny, would you? Vale. ¿Por qué me dices todo esto? Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Ni siquiera eres leal con tus patrones. Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. Te escucho, sé rápido. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the crows pause, so let me serve you instead. ¿Y he de esperar la misma lealtad por tu parte? I happen to be a very loyal person, up until the point where someone expects me to die for failing.
That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. ¿Qué te va a impedir terminar el trabajo más adelante? To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. ¿No van a perseguirte? Possibly. I happen to know their wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well, it's not as if I had many alternatives to start with, is it? Vale, ¿y qué quieres a cambio? Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Venga, muy bien, acepto tu oferta. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Venga, no te preocupes por ello, nos vendrá bien. All right, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. A fine plan. But I would examine your food and drink far more closely from now on, were I you. That's excellent advice for anyone. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Vale, tío, perfecto. No, sigo con el grupo como está. Venga. Viajero. Carta. Lo cogemos. Amigos de Jenny. Vale, códice actualizado. Vale, vamos al códice. Carta de los irregulares de Blaston. Una carta escrita con una letra descuidada dirigida a ti. Sin par, guarda gris. Tus hazañas han llegado a todas partes, desde la tragedia de Ostagar, y necesito a alguien como tú. Soy Raelnor, capitán de los venerables irregulares de Blaston, y espero contar con tu confianza. Los irregulares estamos pasando por malos tiempos desde la guerra con Orlés, pero me he esforzado por mejorar nuestra reputación. Han pasado los días de los oscuros tratos de mi padre con los desalmados nobles de Denerin. No he entrenado a una comunidad de hombres honorables, dispuestos a combatir por Ferelden, y me llena de orgullo poder decir que he tomado a vuestros guardas grises como modelo. No somos perfectos. Mi propio hijo aboga por recuperar las antiguas costumbres de mi padre, más lucrativas, pero somos firmes. Por ello solicito tu ayuda y te prometo una justa recompensa. Si lo consideras apropiado, por favor, busca cartas en esta caja y otras similares por toda la zona y lleva a cabo lo que se te solicita. A este respecto, considera las peticiones de mi hijo como si procedieran de mí mismo. Tanto si decides ayudarnos como si no, gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón.
Estás haciendo el trabajo del hacedor, guarda, y me honra trabajar contigo. Vale, aquí tenemos otra cajita. Fragmento de metal. Equipo de curación menor. Ahí arriba hay más. Vale. Venga, pues ya estamos en el castillo. Vamos a ver. Listo. Me voy a ir a los ajustes del televisor. Anda. Vale, voy a probar con el modo este natural.
Tono de color estándar. Vale. Tras. Vale. I wonder what happened to all the other castle servants that were here. Do you think they all died? Or did they run away? Vale, aquí ni nada tampoco. Los Guerrin de Ferelden, una historia cogido. Moving on. Madera de abeto, cero. Vemos todo.
Nos habíamos dejado aquí en el castillo un montón de cosas por no tener espacio. Aquí otro libro. Caballero de Orlais. Códice actualizado. Aveline, hija de unos granjeros orlesianos que vivían cerca de Alan Giral, a principios de la era de la tormenta. Fue un bebé bastante feo. Su padre, que hubiera preferido un hijo, no quiso otra boca que alimentar y la abandonó para que muriera en el bosque. Sin embargo, una banda nómada de elfos dalishanos encontró a la niña llorosa. Los elfos la cogieron en su clan y la cuidaron como si fuera una más. La enseñaron habilidades de supervivencia, a manejar el arco y a batirse en duelo. Al alcanzar la mayoría de edad, superaba en tamaño y fuerza a la mayoría de las mujeres elfas e incluso humanas. Sus padres adoptivos sabían que era una buena guerrera, así que la animaron a participar en un torneo humano en la cercana Monsingmar. Pero en Orlais las mujeres no podían ser caballeros ni participar en torneos, así que Aveline se hizo pasar por hombre. Su clan forjó una armadura con un casco completo y una espada de corteza de hierro de la mejor calidad. Aveline participó bajo la identidad de un caballero antivano y se negó a quitarse el casco incluso durante la competición de arquería. Por supuesto, Aveline derrotó a muchos caballeros hasta que se enfrentó cuerpo a cuerpo a Caleba, un caballero al servicio del emperador con reputación de imbatible. Caleba, resuelto a no salir derrotado, atacaba con fuerza y firmeza, pero Aveline detenía todos y cada uno de sus golpes, y la frustración de Caleba crecía y crecía. Presa de la desesperación, el caballero puso una zancadilla a Aveline y la derribó. Para sorpresa de Caleba, el golpe hizo que se desprendiera el casco de la mujer. Pidió que se anulara la competición, pero los espectadores lo abuchearon y Caleba, inundado por la furia, asesinó a una indefensa Aveline. El hijo del emperador, el príncipe Celestin, también había participado en el torneo, y aunque había sido derrotado por Aveline, reconoció la habilidad y la valentía de su rival. Tan entristecido quedó Celestin por la injusticia de su muerte que al acceder al trono el 744 de la tormenta, abolió la ley que prohibía a las mujeres caballero en Orlais y concedió el título de caballero a Aveline de forma póstuma. Aunque sigue sin haber muchas mujeres caballero en Orlais, todas ellas reverencian a ser Aveline como su patrona. Mira, aquí está el Argeamon. Aquí está el niñito, el Connor. Vale, aquí hemos entrado ya. Sí. Coño, coge por la puerta. Míralo. Claro, si es que no ve. Vale, aquí tenemos otro cofre. Estatuilla de dragón de piedra.
La cogemos. Vamos a ver el mapa primero. Vale, primero vamos a terminar de ver este. Aquí. Vale, eso es para la planta baja. Flecha flamígera. Vale, tenemos este cuarto. Vale, el Connor y estas son las habitaciones del Thedas, ¿no? Vale, bueno, pues esta planta ya toda lista. Planta baja. Vale, aquí no había nada. Escudo pequeño. Esto va para la segunda planta. Vale, pero antes de eso, de la segunda planta, vamos a mirar todo esto. Esto sale al patio. Nada. Vale, esto sube al patio. Estas son las cocinas. Y por aquí fue por donde vinimos, ¿no? Esto era el sótano y la bodega. Vale. Venga, ya nos vamos situando. Vamos a ver. Hay una puerta. Bálsamo de calor menor.
Aquí ni nada. Vale, antes de seguir por aquí, vamos aquí atrás, que nos hemos dejado esta habitación pendiente. Por lo que veo son las perreras. Ni nada. Aquí tampoco hay nada. Y esto va al sótano mazmorra. They're keeping me here until the Arl revives. If he revives. I suppose that's better than nothing. Exactamente, tú lo has dicho. Es mejor que nada. Venga. Y salimos al molino. Perfecto. Venga, tenemos misión La Ruina. El demonio ha sido expulsado y la ciudad está a salvo. Sin embargo, el Archamon sigue inconsciente. Hay una leyenda que dice que las cenizas de Andraste poseen milagros poderes de curación. La una de las cenizas sagradas. Busca al erudito de la capilla, el hermano Genitivi, en Denerim. Es el único hombre de Ferelden que está buscando la urna y seguramente tenga información importante para ti. Vale, pues tenemos que ir a Denerim a buscar al hermano Genitivi. Vamos el mapa.
Denerin, aquí tenemos que ir. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos por el camino. I sense some darkspawn. Look now. So simple. Look now. What do you wish of me? Que me he equivocado de botón. Pues aquí tenemos una planta. La trampa. Vamos a desactivarla. Otra más. Antes de seguir vamos a coger esta planta. I'm off. Crap, so simple to see, really. Bueno, por lo visto nada más, ¿no? Bueno, continuamos por el camino. You know, maybe this isn't the best time to be thinking about this, but I've something to ask you. Seeing as we're in Denerim now, I'm wondering if we might be able to look someone up. ¿Tienes una amistad que no pertenece a los guardas grises? I'm not talking about a friend, exactly. And no, it's not that sort of friend either. The thing is, I have a sister, a half-sister. I told you about my mother, right? She was a servant at Redcliffe Castle and she had a daughter. Only, I never knew about her. I don't think she knew about me either. They kept my birth a secret, after all. But, after I became a Grey Warden, I did some checking and... Pues claro, hombre, well, vamos a ir a ver a tu hermana, I found out she's que nos still ponga un alive. cafelito. In Denerim. Vale, son unas noticias maravillosas. She's the only real family I have left. The only family not also mixed up in the whole royal thing. I've just been thinking that maybe it's time I went to see her. With the blight coming and everything, I don't know if I'll ever get another chance to see her. Maybe I can help her. Warn her about the danger, I don't know. Vale, ¿qué esperas de ella? I'm not sure. I don't know anything about her except her name and where she lives. Her name is Goldana, and I think she remarried but still lives just outside the alienage. If we're in the area, then, well,
It's worth a look. Vale. Venga, pues vamos allá. Yes. As there is but one world, one life, one death, there is but one God, and He is our Maker. Coldry, el flaco. Hello there, Warden. I'm a friend. I've heard you're putting up the good fight against Loghain and Hal, right? Good for you. Make a spit on all those arrogant noble bastards. I've also heard you have certain skills. Skills of the street, you might say. No judgments here, mate. I want to help you. ¿Quién eres? The name is Slim Cauldry, and if you've heard of me, I've been doing a sad job of it, haven't I? I hear a great many things, and for those who view certain pesky laws as mere nuisances, there's some ripe fruit to be plucked out there. I can point the way. All I ask is for a little slice for myself. Cuéntame más. Well, one of my mates noticed your skills. Nice piece of work, that. Uncommon caliber, if you don't mind me saying. But I need to know what else you can do. Ever done bump and grabs? Do much blending in shadows? Different opportunities for different folk, you know. He practicado el sigilo, sí, pero no el hurto. More of a second story man, eh? So was I back in the day. The thrill of the hunt. Dodging guards, in and out, no one the wiser. Ah, the good life. Now that we have that settled, just ask away. One point. I don't like blood much. Call me old-fashioned, but the Maker says thou shalt not strangle, decapitate or whatnot unless the other fella really had it coming, eh? I realise sometimes you do what you have to, but restrained, right? So, what are you interested in? Quiero hacerte algunas preguntas. I'm more of a man on a mission type. Chit-chat's boring if you ask me. ¿Puedes ayudarme a entrar en el barrio del palacio? No. The Royal Guard would spot you on sight. The Palace District sits atop a tall mesa. Steep cliffs. Only one way in. And that's how they like it. Nos veremos luego. Right you are. Magic exists to serve man and never to rule over him. Foul and corrupt are they who have taken his gift and turned it against his children. They shall be named Maleficar, accursed ones. They shall... The one who repents, who has faith unshaken by the darkness of the world, and roasts not, nor gloats over the misfortunes of the weak, but takes delight in the Maker's law and creations. Boasts. It's boasts, sister, not roasts. She shall know the peace of the Maker's benediction. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. Peace, sister, peace. She shall know the peace of the Maker's benediction. The veil holds no uncertainty for her, and she will know no fear of death, for the Maker shall be her beacon and her shield, her foundation and her... There's no veil in the chant. You're doing this on purpose, aren't you? ¿Puede interrumpir lo que quiera que sea? Oh, it's not an interruption, dear. We were just finishing up before mealtime. What can I do for you? ¿Qué haces? Praying for the good people of Denerim who've lost loved ones at Ostagar. It's usual to recite a stanza from Transfigurations when you pray for the departed. It's usual to recite the stanza correctly. But that's
That's what I said. Vale, ¿puedes hablarme del cantar? Tell you about the chant? What? As if it's a cake you might buy? Well, it's done enough, but a little too much nutmeg for my taste. Sister, instructing the ignorant is a sacred duty of the chantry. Fine, then. What do you want to know? ¿Menciona el cantar a los elfos? Yes and no, dear. The official version of the chant does not speak of the elves. Some of the dissonant verses, however, do mention the disciple Shartan. ¿Qué son los versos discrepantes? The chant has changed over time. Some of the verses that were sung in the past were taken out. The canticles of Shartan were stricken from the chant in the Glory Age. They are no longer sung, though scholars still sometimes read them. ¿Quién era Sartán? He was an elven disciple of the prophet, a former slave like Andraste herself. He rallied his people against the Imperium. He was given to the flames alongside Our Lady. Anda. ¿Y por qué sus versos no forman parte oficial del cantar? Divine Renata had the verses removed during the exalted march on the Dales. ¿Hay más de una versión? Of course. The official chant of light is written in Tevinter, but it is translated into the languages of the believers. Some ideas are lost in the process of translation, and words take on unintended meanings. There's a dreadful pun in the Orlesian version in the Canticle of Threnodies, and languages are always changing. The chant must adapt if it is to be understood by the people hearing it. ¿Qué dice el cantar de los engendros tenebrosos? Oh, there are some very stirring canticles about doom and wrath. Darkspawn were created by mankind's second sin, pride. Arrogance became a great caged beast in the lands of Tevinter, an emptiness that consumed all and could never be filled. To satisfy its hunger, the mage lords assaulted the Golden City, heart of all creation, to take the Maker's power for themselves. Why does no one ever sing the good stanzas during chantry services anymore? They speak them. It's called the chant of light, not the speech of light. Sister, would you kindly stop messing up the chant? See how you like being interrupted. Well, you get the general idea, I'm sure. ¿Eran esos versos que estaba recitando hace un momento? It's the 10th stanza from the Transfigurations. Lovely canticle, that one. Oh, you should have heard Brother Caedmon sing it, though. Lo cantó bien, supongo. He had a voice like a bucket full of toads. Revered Mother Boann, bless her heart, always said, if we had more voices like his, the Maker couldn't fail to take note of us. ¿Qué le pasó? It was tragic, really. Such a surprise. We don't speak of that. ¿Murió? He was in charge of the lyrium storehouse. It wasn't good for him. Se puso del He took off diatalazo. all his clothes in the middle of the chant one summer day and ran into the street. He tripped and fell into the vat of elderberry wine for the feast and drowned. We were 6 days drying him out for his cremation. He looked like a pickled egg. So tragic. Venga, no It is importa. almost mealtime, isn't it? Blessings of the Maker and of Andraste, his bride, upon you. Venga. El tablón del canto. Justicia callejera. Eliminar a los criminales que se aprovechan de los inocentes en los callejones de Denerim. En estos tiempos oscuros debemos luchar unidos contra las amenazas comunes. El sargento Quilon ha traído noticias preocupantes que deberían enfurecer a todas las personas de bien. En nuestras propias calles acechan rateros, ladrones y criminales esperando beneficiarse de estos tiempos revueltos. Son como una plaga. Te ofrece una recompensa por cualquier información referente a estas alimañas. Además, el sargento Quilon
ofrece una bolsa llena al valiente que pueda derrotar a estos canallas y hacer de nuevo de Denerim un lugar seguro. Esta humilde cantor también ha contribuido a la recompensa. Que el hacedor bendiga a todos los que te escuchen esta llamada. Venga, aceptamos. Siguiente, desaparecido en acción. Buscar a Resel. Recientemente nuestros corazones se han regocijado al saber que muchos supervivientes de la batalla de Ostagar habían regresado. Que el hacedor bendiga a estos hombres y mujeres y tenga piedad de los que cayeron defendiendo a nuestros hijos de la ruina. Por desgracia, uno de estos héroes ha desaparecido. Resel sirvió con distinción en la vanguardia del Teir Logain. Su esposa ha comentado que, tras volver, se sumía con frecuencia en silenciosas reflexiones y frecuentaba las tabernas de la zona. Una noche se fue de casa y no regresó. Conmovida por el pesar de su familia, este cantor ofrece una recompensa a quien lo encuentre. En el cantar oímos: al salvar a un hombre, lo salvas a todos. Lo que quiere decir que si cada uno de nosotros echa una mano a su vecino, todo es posible, especialmente ahora. La aceptamos. La petición de Fácil. Encontrar el sextante de Fácil. Maese Fácil, el honorable del honorable gremio de los marineros libres, nos ha informado de que mientras realizaba unos negocios para su hermandad, cayó presa de los embustes y las artimañas de unos bandidos. Se vio privado de numerosos objetos valiosos por la fuerza, entre los que destacaba un antiguo sextante. Esta pieza posee un considerable valor simbólico, puesto que perteneció al primer gran maestre de los marineros. Según la descripción de Maese Fácil, los enmascarados que lo asaltaron tenían acento extranjero, caso de Tevinter o de las marcas libres, y se conducían con organización y destreza, poco frecuentes. Ha confiado a quien escribe una considerable suma de dinero para aquel que consiga devolverle su sextante. Eso es todo. La aceptamos también. Y ahora el ataque de Logain. Hermanos y hermanas, nos ha llegado la noticia de un inminente conflicto. Las honorables fuerzas del Terim Logain siguen desarraigando amenazas contra nuestra nación y sus acciones merecen la alabanza del pueblo llano. Aunque no es habitual hacer públicos los movimientos de tropas en estos tablones, creo que es necesario que nuestros hermanos cercanos a la zona afectada respeten al honorable Teir por ayudar a sus tropas. Prestad todo vuestro apoyo y Ferelden saldrá reforzado. Tratad a estos valientes soldados como trataríais al propio Logain y las recompensas espirituales serán abundantes. Bueno, pues 4 misioncitas hemos cogido aquí. Hermana Justine. Strange that matters can be so tumultuous and yet the day still be so bright. Oh, my pardon. Just thinking aloud. Are you here for the Chanter's Board? ¿Quién eres? I am Sister Justine, curator of the reliquary of this chantry. And pride again. It is hard to live up to the example of Andraste. Ya es una conservadora. The archivist tends the books, and I tend the sacred relics. I also search for more to add to our collection, which is more difficult than it sounds. Después de estos años, ¿todavía quedan reliquias por encontrar? My thought exactly, but I'm perpetually amazed at how quickly people accept fantastic claims at face value. A hawker on the street will claim to have an actual finger bone of Andraste. In this city alone, you could make the skeleton of 10 prophets from fingers alone. Curators often accept them as genuine. I worry about the authenticity of even our most holy artifacts. ¿Es muy difícil verificar una reliquia? When I was a curator of a much smaller chantry in Orlais, I thought that false relics slipped through because of laziness. But the life of the cloth is never an easy one, and that explanation always seemed hollow to me. Now I believe it's the seduction of the divine.
We all want a personal connection to the Maker. We want to believe that what we hold in our hands is the actual sandal that slipped from Andraste's foot before the fires consumed her. Faith is of the heart, not of the head. When the heart is ungoverned by reason, charlatans have powerful tools to deceive. Vale. Pero hallar el equilibrio entre fe y razón es complicado. And often close to heretical. But I believe that the truth only increases the awe of the Maker and his prophet, not demean it. Even false symbols have the power to inspire, but it seems every year we fall more out of touch with the real Andraste. ¿Puedes contarme algo acerca de tu trabajo? Vamos a ver. ¿Cuántas reliquias auténticas has encontrado? Well, there's one that might be real. I couldn't prove it wasn't. Perhaps you can understand my skepticism. So many claims, so few truths. ¿Crees que Urna de las Cenizas Sagradas es real? Certainly. My research indicates that all of the ashes were gathered into a pot or urn, but it's been lost for centuries. That doesn't stop hawkers from selling pinches of the ashes of Andraste to gullible pilgrims. The real ashes may still be hidden somewhere, though it's possible the urn broke. ¿Puedes contarme algo acerca de tu trabajo? You've shown admirable patience listening to my diatribe before. I will not bore you again. Suffice it to say, I look for and authenticate holy relics for the chantry. Of course, enjoy your visit to the chantry. Those who bring ham, and the Maker does not bread. Guardia Templario. In the name of Andraste, bride of the Maker, be welcome in this house. While the cathedral is closed, if you need to make wedding or funeral arrangements, you'll have to talk to Sister Olma. Did someone die? I remember a funeral. King Kaelin died, remember? Along with most of the army at Ostagar? Maker guide them all. ¿Por qué está cerrada la catedral? That which you fear. Living in the shadow of death alone, I have seen it is only a cloud passing before the sun. The death toll at Ostagar was staggering. We've had a funeral every day for a lost son or daughter of Denerim, and we've many more yet to hold. ¿Qué le ocurre a tu amigo? Are they singing the chant now? It's a funeral, isn't it? He should have retired to Valroyo years ago, but he wanted to stay and serve the remainder of his days in his homeland. It's the lyrium that does this. ¿El lirio le ha hecho esto? ¿Por qué no deja de tomarlo? He wouldn't be a Templar anymore. Blessed are they who stand before the corrupt and the wicked and do not falter. He doesn't forget who he is, even if he can't remember anything else. May the light of the Maker guide your steps. Nuevo Códice Templarios. Vamos a ver. Templarios. Retratada a menudo como estoica y sombría, la Orden de los Templarios se fundó para ser el brazo armado de la capilla. Dotados de la capacidad de disipar y resistir magia, además de sus formidables talentos marciales, los Templarios están capacitados como nadie para hacer frente a los apóstatas, magos que se niegan a someterse a la autoridad del círculo, y para formar la primera línea de defensa contra los siniestros poderes de los magos de sangre y las abominaciones. Aunque los magos los consideran un símbolo del control que ejerce la capilla sobre la magia, el pueblo de Thedas los ve como salvadores y guerreros sagrados, campeones de la bondad, que, armados con su piedad, protegen al mundo de los estragos de la magia. La realidad es que el brazo armado de la capilla busca guerreros habilidosos con una fe inquebrantable en el Hacedor, y la solidez de su moral es solo una cualidad secundaria.
Los templarios deben llevar a cabo su deber con distanciamiento emocional y la orden prefiere soldados con fervor religioso y lealtad absoluta a parangones de virtud que puedan cuestionar las órdenes cuando llega la hora de tomar decisiones complicadas. El poder de los templarios deriva del lirio, un mineral que según se cree es la materia prima de la creación. Mientras que los magos lo utilizan para realizar sus hechizos y sus rituales, los templarios lo ingieren para potenciar su capacidad de resistir y disipar la magia. La capilla regula el uso del lirio, pero algunos templarios son adictos a él. Los afectados sufren de paranoia, obsesión y demencia. Los miembros de la orden se someten voluntariamente a este tratamiento por el bien de la orden y del hacedor. Es este sentido de piedad implacable lo que más asusta a los magos que llaman la atención de los templarios, cuando estos son enviados a eliminar a un sospechoso de haber usado magia de sangre. No hay forma de razonar con ello, y si están bien preparados, la magia del desgraciado es prácticamente inútil. Impulsados por su fe, los templarios forman una de las fuerzas más temidas y respetadas de Thedas. ¡El señor Colete! Pues aquí andamos, tío. Aquí andamos. Esto es como las telenovelas, tío. Aquí hay más líos. Aquí hay tela de líos, tío. They say you can get anything here. I once got pickpocketed. Caballero comandante Tavis. Turn your attention elsewhere. My business does not concern you. Thank you and farewell. Relámpago congelado. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. Boring, tío. Welcome, welcome. We sell only the strongest dwarven steel, folded over 100 times in the forges of Orzammar. In times like this, surely your group could use some extra protection on the road. Preferiría comprar un poco de información si es que la vendes. I'll answer what I can, but my policy is not to sell things that don't belong to me. ¿Cuáles son los personajes más importantes de Denerim? It's the capital of Ferelden, so naturally the Queen and Regent are at the top. But the man who seems to be running the city guard is the new Arl Rendon Howe. Came in from somewhere up north. Vale, ¿qué noticias hay en la ciudad? The Landsmeet's the big news. Every dusty noble estate in Denerim is airing its sheets, waiting for the Lord to ride into town. ¿Cuáles son los personajes más importantes? Vale. Déjame ver qué tienes en la tienda. Every piece comes with a stamp of assurance from my wife's father, the best smith in Denerim. Nada de Goring. Y el manano de Veridio. Vale, vamos a... I recognize you. From Ostagar. Andraste's blood. You're a Grey Warden. Duncan's apprentice. You killed my friend.
And good King Kalen. I demand satisfaction, sir. Vamos a ver. Las acusaciones de Logain contra los guardias son falsas. So you would compound slander on top of treason? You dare smear Terran Logain's word? ¿A qué te refieres con una satisfacción? An uncommon traitor deserves no common death. We will meet on the field of honor, and my blade shall see justice done. Meet me in the back alley behind the Nord Noble Tavern. There we will duel. Muy bien, si tantas ganas tienes de morir, tendrás tu duelo. Make peace with the Maker, sir. These are your last moments. Venga, deuda de honor. Vamos a irnos al inventario, puesto que tenemos aquí un montón de cositas que hemos cogido en el castillo. Hacha de acero, de momento ave. Daga de cuero. Vamos a compararla con la que llevamos. $480. Vale, es mejor que la que llevamos. Entonces la vamos a equipar. En la X. Vale. Espada larga de Veridio. Vamos a ver. Grado 4, 19, 9, 10. Vale. Espada, nada. Arco largo, madera de abeto. Lo equipamos. Vale, ahora las flechas estas, ¿qué flechas son? Flecha flamígera. Ahora nos vamos al equipo. Vale, requiere fuerza 32.
Venga, ahora vamos a ver. Para Morrigan me parece que no hay nada. Vamos a ver nuestro amigo Alistair. La espada que tiene es guardapromesas. Vamos a ver esta. El escudo. Escudo de Eakman. Grado 3, defensa 4. No merece la pena cambiarlo. Vale, aquí tenemos un hacha y una daga. Vamos a ver. La daga esta, vamos primero y con la daga encantada. Bien. La equipamos. Luego el escudo. Equipado. Hacha de batalla. No, el espadón hace más daño.
Vamos a ver. Guantaletes. Grado 5. Equipado. Dos con 10. Armadura 2. Grado 4. Bueno, pues ya hemos revisado mira, la casa de Genitivi. Venga, vamos a ver la casa de Genitivi. Historia de la capilla, capítulo 3. Esta puerta. What are you doing? You're not supposed to go in there. ¿Por qué no? I'm sorry, but that room is not for guests. It's full of books and papers, and I'd rather they were not disturbed. No pienso desordenar nada. I said no. Genitivi was a very private person. Genitivi era una persona sumamente discreta. Vamos a ver, estás ocultando algo, quiero saber lo que es. No, don't touch that door! Oh, great. No wonder to stop for lunch, too. You'll never find your precious cure! Waylon, misión actualizada. Bien, ha desaparecido el hermano Genitivi, el erudito que está intentando encontrar el lugar donde descansan los restos de András. Su ayudante Waylon te ha dicho que partió siguiendo una pista. Sin embargo, cuando has seguido interrogándolo, el hombre que se hacía llamar Waylon se ha puesto a la defensiva y ha terminado por atacar. Ahora está muerto.
Mira, aquí tenemos otro libro. Cultos a los dragones. Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de esa puerta, que tenía mucho tanto interés que no entráramos. Todo revuelto. Otro libro. La jerarquía de la capilla. Y aquí tenemos un cadáver. El cuerpo del auténtico Waylon. Y aquí tenemos un cofre. Símbolo de Andraste en acero. Investigación de Genitive. Misión actualizada. La investigación del hermano Genitive sugiere que la aldea de refugio en las montañas del oeste podría esconder alguna pista sobre la situación de la urna. Lo más lógico es que Genitive haya ido allí para continuar con su investigación. Yes. Casa del hermano Genitive. Taberna El Noble Floído. La Elfería. El almacén y lo del vuelo. Emporio de Wales, que es la tienda. La capilla. Por aquí es por donde entramos. Y el mercado abierto. Vale, vamos a echar un vistazo aquí al mercado abierto. O bueno, le echaremos el vistazo para después de comer, que son ya las 2:30. Vamos a almorzar y continuaremos en un próximo directo. Lo dejamos aquí y listo. Hasta luego, chicos. Venga, cuidaos todos.